Salam alaikum. Je suis Ibrahim Traoré. Je suis déjà service de médecine interne du CCRA commune 5. Donc, je vais parler de CCRA commune 5, Dr. Sobala. Il est bon à savoir les légumes. Furudimi ye mun bana sugu ye? Bi an ka jamu fɔli bi ulcère gastro-duodénal de kan. Ni maliyɛn caman bɔ a dɔn ni i n'a fɔ furudimi. Donc furudimi nin ye bana ye, bana mun bi kɔnɔna nugu touché. A bɛ se kɔnɔna nugu ma. Donc f'a bɛna kɛ sababu ye ka na joli bɔn furu yɛrɛ kɔnɔ. Donc a bɛ se ka faamuya cogo di? Donc joli de bi bɔ furu kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye kusi den saba de y'u furu la. A kusi fɔlɔ nin tɔgɔ ye mycèse, filanan ye cérése, sabanan ye musculése. Donc ulcère gastro-duodénal n'o de ye furudimi ye, ale bɛ kɛ sababu ye ka furu kɔnɔna fɛnw de tiɲɛ ka na se sababu ye fo joli bi bɔn. A bɛ ka taa se fo kusi laban ma n'ale tɛ bana wɛrɛ t'o kɛ. Tuma jumɛn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko furudimi b'a la? Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko furudimi b'a la. D'abord an b'a ta tubabu fɔli la, o de ye signes ye. Taamasiyɛn minnu bi docteur bila ka miiri a furudimi kan. Donc o furudimi nin fɛnɛ a bɛ kɛ ni signe fila ye. A signe fɔlɔ, taamasereya fɔlɔ ninnu an b'olu wele ko les signes typiques. Minnu ye a signe jɔnjɔnw yɛrɛ ye, minnu bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ tamasereya jɔnjɔn minnu bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ vraiment nin furudimi nin b'i la, mais o tɛ se k'a jira jɔnjɔn na k'a fɔ k'o de don. Fɛn kelen mun kɔni bi mɔgɔ lasereya yɛrɛ k'a fɔ k'a ko furudimi b'i la, o de y'a ye docteur ka mana don kɔnɔna na ka taa furu lajɛ. N'a ye furu lajɛ, a b'a ye joli bɛ ka bɔn furu kɔnɔ. N'a ye joli bɛ ka bɔn furu kɔnɔ, a b'a morceau fitinin tigɛ, o bɛ taa di docteur dɔw fɛnɛ ma, u b'olu wele les anatomopathologistes. Olu de bɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ vraiment ulcère gastro-duodénal b'i la, n'o ye furudimi ye. Kɔnɔ de bɛ n'a tigi dimi, mais kɔnɔ sanfɛla an b'o wele ko épigastrique. O bɛna kɛ dimi gɛlɛn kuma caman, a bɛ se k'a tigi sɔgɔ ka taa se fo kɔ la. O y'a signe fɔlɔ ye. Signe filanan, sensation de crampe fɛnɛ bɛ se ka kɛ, n'o de y'a ye a tigi b'a senti i n'a fɔ a kɔnɔkolo minɛlen bɛ ka bisi a kan. Donc olu kɔni ye taamasereya dɔw ye. Ou bien kuma dɔw la a tigi bɛ se k'a jateminɛ ko a disi nin b'a dimi, mais n'a ye dumuni kɛ, o de bɛ kɛ sababu ye ka disi nin nɔgɔya. Ou bien n'a ye dumuni kɛ ka wagati caman kɛ ka taa se heure 3 heure 5 ma. Donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dimi nin wuli. Donc ni u y'o kɔni taamasereya dama damani y'i la, i kan ka se ka wuli ka se docteur ma. Donc an ye kɔfɔlen minnu fɔ n'o ye manakunu ye, olu bɛ se k'o kɛ k'a jateminɛ est ce que i ka bana ninnu taamasere ye ulcère gastro-duodénal n'o ye furu bɔsilen ye fo ka joli bɔ a la. Mun ni mun bɛ kɛ sababu ye ka furudimi lase mɔgɔ ma? An da don kunnafoniya dama damani de mun bɛ se ka na ni furudimi kofɔlen mun fɔra, mun bɛ se k'a se mɔgɔ ma. O fɔlɔfɔlɔ ye mun ye, mun sɛbɛntiyalen don kosɛbɛ, o ye banakisɛ dɔ de ye n'an b'a fɔ a ma tubabukan na Helicobacter pylori. O banakisɛ in a bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ. A bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ cogo dɔ parce que o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ jamana minnu développélen don kosɛbɛ, donc banakisɛ in ka dɔgɔ yen kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana minnu nadɔgɔlen don tuma dɔw la. Donc a banakisɛ in mana bin kɔnɔ, a bɛ se ka san caman k'i kɔnɔ. N'a ye san caman k'i kɔnɔ, donc a bɛ na ni furudimi gansan de ye fɔlɔ. O furudimi bɛ se ka mɛn ka mɛn, n'an b'o wele gastrique, a bɛ se ka taa gastrique chronique la. Donc o laban bɛ se ka taa wolo mun na, o bɛ se ka taa wolo ulcère la. Donc o ye a bana kun fɔlɔ ye, n'o bɛ wele ko Helicobacter, o ye banakisɛ. Donc a kun filanan ye jumɛn ye? Kun filanan mun fɛnɛ an b'a rencontre siɲɛ caman, an bɛ bɛn n'a ye siɲɛ caman gafe ninnu ye an ka baara yɛrɛ taabolo fɛ. O de y'a ye maa minnu ka fura ta ka ca, yaala yaala furaw b'o la. A bɛ se ka kɛ an docteur yɛrɛ bɛ fura dɔw sɛbɛn parce que fura dɔw classe bɛ an b'u wele les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc olu fura ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka a furudimi lase mɔgɔ ma. A b'a se mɔgɔ ma cogo di? Parce que o fura nin ka baara y'a ye fɛn dɔ de bɛ furu kɔnɔ n'an b'a wele les prostaglandines, o dabɔra ka furu kɔlɔsi.
dantogo yɛrɛ la donc o fura ninnu b'o o fɛn in lakari n'a y'o lakari donc furu bɛ lafu n'a lafura komi sɛgɛ bɛ furu kɔnɔ o sɛgɛ in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni joli bɔn ye a tigi la n'o de ulcère gastro-duodénal ye donc a sabanan mun fɛnɛ bɛ yen mais o ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka bɛn n'o ye parce que o la y'a ye maa minnu bɛ acide min yɛrɛ faga ko bɛ se ka k'o la ou bien accidentellement donc maa minnu bɛ se ka acide ninnu min a bɛ se ka acide chlorhydrique ye donc minnu b'o min fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ se ka ulcère kɛ donc an ka teli ka ninnu rencontrer kosɛbɛ an ka baara taabolo la. Yala furudimi bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase adamaden ma? Ok donc furudimi na n'an ko k'an bɛ furudimi ka bana in yɛrɛ taaboloya yɛrɛ lajɛ donc surtout an ka baara bɛ furudimi mun kan n'o ye ulcère comme an ka jamukan bɛ furudimi kan n'o ye ulcère gastro-duodénal ye donc ale bɛ na ni mun ye fɔlɔ a bɛna kɛ sababu ye joli de bɛ bɔn furu kɔnɔ dɔɔni dɔɔni a tigi dɔw la a bɛ se ka mun se mɔgɔ ma sin yɛrɛ la i n'a fɔ an bɛ se ka mun yɛrɛ ye fɔlɔ o ye joli dɔgɔya ye donc joli dɔgɔya dun na o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye hadamaden ka organe bɛɛ kan fari yɛrɛ fan bɛɛ kan donc joli dɔgɔya in dɔ fɔlɔ bɛ se ka santi ni mun y'a tigi la ɲɛnɛmini bɛ se ka kɛ ɲɛnɛmini kɔfɛ parce que ni joli caman t'i la fari tɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ kan ka kɛ cogo min o bɛ na ni ɲɛnɛmini donc ɲɛnɛmini min kɔfɛ an bɛ se ka mun jateminɛ a tigi fɛnɛ na a bɛ se ka na ni dusukun panpan ye parce que ni joli dɔgɔyara dusukun tɛna miiri k'a fɔ ko joli de ka dɔgɔ fari la ale bɛna a ka baara de k'a fɔ komi ale ka baara de ka suma a tɛ ka fari bɛɛ labɔ joli la donc ale b'a essayer k'a teliya o bɛ se ka na ni dusukun panpan ye mɔgɔ la donc joli dɔgɔya taamasere dɔw fɛnɛ bɛ se ka kɛ a tigi ninakili bɛ se ka teliya donc a ninakili teliya donc olu bɛɛ bɛ don joli dɔgɔya in baabu kɔnɔ o joli dɔgɔya in fɛnɛ bɛ don furudimi nin baabu kɔnɔ mais n'o bɔra a la k'a fɔ k'a bɛ bana wɛrɛ se hadamaden biyɛn ma i n'a fɔ biyɛn dimi a n'a bɔɲɔgɔnko vraiment an ka sɛbɛnfɛnw kɔlɔlɔ dɔ fɛnɛ ye mun ye donc ni furu in nana kɛ joli bɔra a la a kɔlɔlɔ dɔ fɛnɛ y'a ye a bɛ se ka kɛ fo furu bɛ sɔgɔ donc furu kɔnɔna fɛnw bɛ se ka bɔ ka bila a tigi kɔnɔbolo yɛrɛ kɔnɔ donc olu fɛnɛ bɛ se ka wolo kasara caman na a bana dɔw bɛ an b'a fɔ olu ma péritonite o de y'a ye a tigi kɔnɔ banakisɛ minnu bɛ furu kɔnɔ parce que furu dabɔlen bɛ cogo min banakisɛ camanba de b'a kɔnɔ mun b'an yɛrɛ ka dumuniw yɛlɛmadiya u bɛ yen o banakisɛ ninnu bɛ yen an yɛrɛ ka nafa de kama u bɛ dumuniw yɛlɛmadiya u bɛ bila an ka mécanisme caman na mun an bɛ se ka balo donc o banakisɛ ninnu bɛ se ka bɔ ka bila a tigi kɔnɔbolo kɔnɔ o bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ. Wala furudimi ye banfɛn ye wa ani maaw kan ka jumɛn kɛ k'u tanga ka bɔ a ma? n'an ko k'an bɛna an da don furudimi in na a nɔgɔyali ani mɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ k'i kisi a ma donc mɔgɔ bɛ se ka mun de kɛ k'i kisi a ma o de y'a ye a fɔlɔ-fɔlɔ kɔni bɛ kɛ au moins banakisɛ mun b'i sɔrɔ nɔgɔ la nɔgɔmanfɛnw dumuni k'o nɔgɔya kosɛbɛ donc a banakisɛ in fɛnɛ mana don i la i k'a traiter ale furudimi gansan in o bɛ se ka wuli a la donc o kɔrɔ ale furudimi gansan bɛ maa mun na a tanana ko k'a ye k'o to yen walasa o furudimi bɛ se ka nɔgɔya a kana taa wolo ulcère gastro-duodénal ye o bɛ se ka kɛ mun de ye ni maa mun e b'a dɔn k'a fɔ ko furudimi de yer'i la donc mun ye fɛn kumumanw ye minnu sɛgɛ ka ca ani fɛn minnu épicé minnu fɛnɛ a kɛlɛkɛlɛman don ka farin donc i b'olu dumuni nɔgɔya kosɛbɛ donc banakisɛ mun fɛnɛ kofɔra mun ye hélicobacter pylori ye n'o yera o ka se ka traiter ka bɔ furu kɔnɔ kosɛbɛ donc o bɛ se ka mɔgɔ kisi a ma ulcération n'an ko k'an bɛna a nɔgɔya kuma fɔ d'abord an docteur ka siranya ye mun de y'a furu bɔn a furu in traitement ye o y'a ye a bɛ joli bɔn mun lase mɔgɔ ma fɔlɔ k'a essayer k'o joli bɔn nin kɛlɛ joli in ka se ka jɔ donc parce que ni joli nin continue ka bɔ ala k'an kisi o bɛ se ka wolo fo saya la an ka fura dɔw fɛnɛ b'an bolo an b'olu wele ko IPP de y'a ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka furu sɛgɛ dɔgɔya o furu sɛgɛ dɔgɔyali fɛnɛ o fura minnu bɛ se ka k'i la donc ni hémorragie in jɔra n'o de ye joli bɔn ye o jɔra donc furu in bɛ se ka taa cicatrisation na cicatrisation de y'a ye a bɛ se ka taa nɔgɔya bolo kan mais quand même a bɛna nɔ to i furu la nɔ mun kɔni bɛ perdre parce que joli bɔn nin kɔni bɛ taa se fo furu yɔrɔ mun ma a ka nɔgɔya complètement ka ban pewu o ka gɛlɛn mais a bɛ se ka nɔgɔya mais a kɔni b'a taamasere don i n'a fɔ ni hadamaden mun fari bɔsira i b'a nɔgɔya a tigi la tuguni donc o kɔrɔ ye a bɛ se ka nɔgɔya. Kuma laban dɔw b'i bolo ka se maaw ma wa? Ne filɛ ka nin baabu mun fɔ généralement ni ye nin sin damadamani ye a bɛ ɲini fɛ i ka wuli ka se
docteur mu o bɛ se ka moins ka bana in yɛrɛ diagnostic k'a yira ko bana in b'i la n'a yira ko bana nin b'i la donc o docteur gastro-entérologue de ka prise en charge olu de bɛ nin bana in prise en charge. Yan selen jamukan in laban ma an b'an ka teza Ibrahim Traore fo ka waliɲuman dɔn ka ŋaniya k'a fɔ a ye kuma min fɔ furudimi kan o na se ka maa caman dɛmɛ Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan k'i yɛrɛ bɔ ni bana kɔfɔlen in kɔnɔna la. An b'a fɔ aw ɲɛna ni babu wɛrɛw b'aw bolo n'aw bɛ fɛ ka fɛn caman dɔn u kan a kana ɲina k'u bila commentaire la wa a kana ɲina k'an ka page like ka partager o de b'a to an fɛnɛ bɛ fanga sɔrɔ ka fɛn caman kɛ aw ye o tuma na an b'a fɔ aw kan bɛɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan.